बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आपको पता ही है कि उनका गो के ये नोटिफिकेशन तो आ गया है कि उनको फेयरवेल दी जा रही है। और लास्ट वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ कि उन्होंने रिफ्यूज़ क्यों किया, क्योंकि जजेस ने फ़ैसला शायद कर लिया है कि बाइकआउट करना था उन्होंने शाइए का। तो इसलिए काजी साहब ने कहा कि जी मैंने शाइए नहीं लेना, क्योंकि 20 लाख रुपए कौम के टैक्स के पैसों से खर्च होने हैं। वो तो उस पर मैं तफसील से बात कर चुका हूँ, लेकिन एक ऐसी वारदात जिस पे शायद मैं अपने दोस्तों के व्लॉग्स को ज़्यादा फॉलो नहीं कर सका, पता नहीं किसी ने इस मौजू पे बात की है या नहीं की, लेकिन जो रोस्टर आया है अगले हफ्ते का, मेरे लिए तो उसमें बड़ी ख़बरें हैं। देखें, जब हम ये कह रहे थे कि हुकूमत अगर ये इरादा रखती है कि वो आइनी तरमीम करना चाहती है और वो आइन पर वार करने जा रही है और वो अदलिया पर हमलावर होने जा रही है, तो दूसरी तरफ हमें ये उम्मीद थी कि जो 8 जजेज़ हैं वो जब भी ऐसा को हमला होने लगेगा तो ये 8 जजेज़ अदालत लगाएंगे और दोबारा 1997 वाली सूरत हाल होगी, जब 1997 में 2 सुप्रीम कोर्ट्स बन गई थी, 2 कॉज लिस्टें जारी हो रही थी और 10 जजेज़ ने बैठ के अपने ही चीफ जस्टिस को घर भेज दिया था। तो इसके काफ़ी इम्कानात थे कि दोबारा जजेस बैठेंगे और बैठ के और काजी फ़ाइज़ ईसा को 25 से पहले ही घर भेज देंगे कि जिस तरह से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सहूलतकारी कर रहे हैं इस निज़ाम के साथ, निज़ाम की। लेकिन हैरान कुन तौर पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 17 और 18 तारीख के लिए, जो कमिंग वीक है उसमें 17 और 18 2 वर्किंग डेज़ हैं इस्लामाबाद में। सोमवार, मंगल, बुध, ये 3 छुट्टियाँ हैं, 14, 15, 16। और ये छुट्टियाँ इसलिए हैं कि ऐसी हो रही है, लेकिन वो हुकूमत जो तहरीक इंसाफ को कह रही है कि आप एहतजाज ना करें क्योंकि ऐसी हो रही है, उनकी अपनी SCO के ऊपर तवज्जो देखिए कि कल भी सारा दिन ये आइनी तरमीम के लिए, काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन के लिए, और दोबारा वजाहत करूँगा कि जब हम कहते हैं कि काजी की एक्सटेंशन के लिए तो उसका मतलब ये नहीं है कि बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उनकी एक्सटेंशन के लिए नहीं, आइनी अदालत बना के और इस तरह से उनकी एक्सटेंशन की हम बात करते हैं। तो काजी के लिए जो तरमीम है उसके लिए कल भी वो कोशिश है और पूरी कोशिश जो है वो आइनी तरमीम के ऊपर की जा रही है कि आइनी तरमीम हो जाए और काजी फ़ाइज़ ईसा को कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाए और आइन पर हमला कर दिया जाए और आइन को रोन दिया जाए जूतों तले। ये इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। अब वो जो एक हम होप लगा बैठे थे कि जैसे ये पाकिस्तान के आइन पर हमलावर होने लगेंगे और पाकिस्तान की बका और सलामती को ख़तरे में डालने लगेंगे तो साथ ही 8 जजेस बैठ जाएंगे और उनकी तादाद 10 भी हो सकती है, तो वो बैठ के और काजी फ़ाइज़ ईसा को काम से रोक देंगे और इस आइनी तरमीम का रास्ता भी रोक देंगे। लेकिन और यहाँ पर यह भी बता दूं कि हमारे दोस्त उस्मान गुजर ने एक सवाल किया था बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से और उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ये मिसाल मौजूद है कि जजेस ने बैठ के अपनी चीफ जस्टिस को घर भेज दिया था, ये मिसाल माजी में मौजूद है। लेकिन अब ये हुआ है कि काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, ये आपको पता ही है कि 2 रुकनी कमेटी है जो जजेस जो बेंच तश्कील देती है। 19 सितंबर को जरदारी ने काजी फ़ाइज़ ईसा को की आमरीत को तक़वियत देने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा ने उसी दिन 19 सितंबर को ही उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कमेटी से मुनीब अख्तर साहब को निकाल के अमीनुद्दीन ख़ान को ऐड कर लिया था। उसी दिन इजलास बुला लिया था। उस दिन फिर वो थे नहीं मंसूर अली शाह साहब, फिर सोमवार को रखा और मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो सोमवार को भी उन्होंने बैठने से इनकार किया और उन्होंने फिर लेटर भी लिख दिया था। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ समझा दूँ अपने देखने वालों को कि ये जो कमेटी बनाई गई थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत, इस कमेटी ने ही तमाम बेंचेस की तश्कील करनी थी और 2 तरह की जुरिडिक्शन होती हैं, एक 184(3) है, एक 185 है। 185 की जुरिडिक्शन जो है वो ये होती है कि जब कोई फैसला हाई कोर्ट कर देती है तो हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ जब अपील आती है तो वो 185 के तहत आती है। और 184(3) ये है कि डायरेक्ट केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाए कि अवामी मफाद का मामला है और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट सुने। अच्छा, जो तो है 184(3) का केस, उसमें तो कमेटी ने ही बेंच बनाना है कि कौन कौन से मेंबर्स होंगे, लेकिन जो बाकी रेगुलर बेंचेस जो हैं, मसलन 19 जज हैं तो आमतौर पे 6 बेंच बनते हैं, 7 बनते हैं, कभी 8 भी बन जाते हैं। तो बेंच कमेटी बनाती है, ये भी यानी कोई 3 रुकनी कोई 2 रुकनी बेंच कमेटी बनाती है, लेकिन 185 के केसेस जो मार्क करने होते हैं वो चीफ जस्टिस ने करने होते हैं, वो इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। 184(3) का कमेटी ने फैसला करना होता है, टेकअप करना है नहीं करना। करना है तो 5 रुकनी जो बेंच होगा उसमें कौन कौन होगा, या 7 रुकनी बेंच होगा, या 10 रुकनी होगा, या 13 रुकनी होगा, ये कमेटी को फैसला करना है। ये फुल कोर्ट होगा, ये कमेटी को फैसला करना है। लेकिन 185 का तो चीफ जस्टिस ने सिर्फ मार्क करना है कि ये केस इसके पास, ये इसके पास, ये इसके पास, ये इस मैच में, ये इस मैच में, ये इस मैच में, ये वाला मामला है। अब जब ये कमेटी दोबारा बनी, नई बनाई गई और उसमें से मुनीब अख्तर साहब को निकाला गया, उसके बाद बड़ी एक बारीक एक वारदात ये की गई कि रेगुलर बेंचेस को नहीं छेड़ा गया।
کیونکہ اگر ریگولر بینچز کو چھیڑا جاتا تو پھر کچھ ججز جو ہیں وہ بینچوں میں بیٹھنے سے انکار کر دیتے اور قاضی کے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی. تو اس لیے ریگولر بینچز کو 19 سپٹمبر کے بعد سے چھیڑا ہی نہیں گیا کہ وہی بینچز چلتے رہیں. لیکن پہلی مرتبہ اس نئی کمیٹی نے نئے بینچز تشکیل دیے ہیں اور حیران کن طور پر، کیونکہ ابھی جو یہ کہیں نہیں اس میں لکھا ہوا پریکٹس اینڈ پروسیجر میں کہ جو چیف جسٹس اور اس کے ساتھ جو کمیٹی ممبران ہوں گے، جو کہ اب ایک ہے امین الدین خان جو قاضی کا جار ہے، کہ یہ ایک جج سے کنسنٹ لیں گے کہ یار تمہارا بینچ ہم کراچی میں بنا رہے ہیں یا لاہور میں بنا رہے ہیں یا پشاور میں بنا رہے ہیں، تو تم ولنگ ہو یا نہیں ہو. یہ کہیں پہ لکھا ہوا نہیں ہے. تو ابھی تک تو یہی ہے کہ یہ بینچ کمیٹی نے بنائے ہیں قاضی فائز اور امین الدین خان نے. اور حیران کن طور پر جمعرات اور جمعہ یعنی سوموار سے ہی انہوں نے ویسے ان کے بینچ بنا دی ہیں. جو 8 ججز ہیں اکثریتی فیصلہ دینے والے، ان میں سے 3 ججز کو بھیج دیا گیا ہے کراچی، اور پیچھے 5 ججز رہ گئے. 5 میں سے 4 جو ہیں ان کے بینچز اسلام آباد میں ہیں، اور ایک منیب اختر صاحب جو ہیں وہ چھٹی پر ہوں گے 17 اور 18 کو بھی، لیکن 4 ان میں سے اسلام آباد موجود ہوں گے. لیکن 3 جج جو ہیں وہ بھیج دیے گئے ہیں کراچی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روسٹر کس طرح سے ہے اور کون کون سے جج ہیں کراچی. کیونکہ دیکھیں، اگر جو حکومت اب دوبارہ پلان کیے بیٹھی ہے کہ وہ 17 کو پیش کر دیں گے، ادھر سے ایس سی او ختم ہوگی، اور اب تو شیریں رحمان صاحبہ یہ بھی کہتی ہیں، بلاول بھٹو زرداری یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت تو 2 تائی اکثریت پوری کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور شیریں رحمان صاحبہ یہ بھی کہتی ہیں کہ حکومت کے پاس اور پیپلز پارٹی کے پاس مولانا فضل الرحمان نہ بھی ہوں تو پھر بھی نمبر گیم پورا گو کہ مولانا صاحب نے اس چیز کو بے شرمی قرار دیا ہے. اب اگر یہ 17 کو لے آتے ہیں تو 8 جج تو پورے نہیں ہیں اسلام آباد میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی صاحب نے یہ طے شدہ منصوبے کے تحت یہ واردات ڈالی ہے کہ انہوں نے 8 میں سے 3 ججز کو کراچی بھیج دیا. اب دوبارہ یہ کہوں گا کہ اب کیونکہ اس میں روسٹر میں مینشن نہیں ہے، نہ ہی کمیٹی کے کئی رولز میں یہ ہے یا قانون میں یہ ہے، ایکٹ میں یہ ہے کہ ججز سے کنسنٹ لی جائے گی کہ آپ فلاں شہر میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا دیتے. یہاں پہ ایک اور چیز بھی بتا دوں، جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آیا تھا تو اس وقت عمرتا بندیال صاحب کے بعد جو سینئر یونی جج تھے وہ قاضی فائز عیسیٰ تھے، اور ان کے بعد جسٹس سردار طارق مسعود تھے. بندیال صاحب نے ایک بار بتایا کہ ان کا پلان اس وقت کیا تھا. ان کا پلان یہ تھا کہ جب یہ ایکٹ بنائیں گے تو ایکٹ کے بعد یہ جو کمیٹی بنے گی جس میں بندیال صاحب ہوں گے، سردار طارق مسعود ہوں گے اور قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے، تو اکثریت سے فیصلے ہونے تھے. تو اکثریت سے فیصلے یہ کیے جاتے 2-1 سے. سردار طارق مسعود اور قاضی فائز عیسیٰ کا پلان یہ تھا کہ بندیال صاحب کا بینچ بنا دیں گے کراچی میں، اعجاز الحسن صاحب کا بینچ بنا دیں گے کوئٹہ میں، اور منیب اختر صاحب کا بینچ بنا دیں گے پشاور میں. اس طرح سے ان کو اسلام آباد پرنسپل سیٹ پہ کام نہیں کرنے دیں گے. یہ پلان تھا جو کہ بندیال صاحب تک پہنچ گیا تھا، اور اس وجہ سے پھر انہوں نے اس ایکٹ پہ عمل درآمد روک دیا تھا. اور اب آپ دیکھیں نا کہ وہی چیزیں انہوں نے اب آگے کی ہے کہ ججز جو ہیں 8 میں سے 3 جو ہیں ان کا بینچ جو ہے وہ کراچی میں بنا دیا گیا ہے. اب ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو روسٹر آیا. اچھا، اس میں ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ ہے دیکھنے والی، وہ یہ ہے کہ سوموار کو جن ججز کے بینچ بنائے ان میں سے کون کون اس کمیٹی کے بنائے گئے بینچز کی تشکیل کو مانتا ہے. کیونکہ پہلی مرتبہ اس کمیٹی نے جو ہے وہ ریگولر بینچز بنائے ہیں، اس سے پہلے نہیں بنائے. اور جب منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب اس کمیٹی کو نہیں مان رہے تو پھر اس کمیٹی کے بنائے ہوئے بینچز میں کیا ان 8 میں سے ججز بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے، یہ بڑا سوال ہے. تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹ جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.